Good morning guys! Shoutout kay JB, taga ano? Taga sa pre? Kapalong. Taga Kapalong. Kay Mark, nahubog gabi o galuya. Taga sa ka Mark? Cebu. Tagum daw shoutout, Tagum. Tugno kayo. Shoutout kay Alexander Agusan representative. At saka kay Nel, taga Torel. Melpin. Kay Bushin. Lain na sa Tagum mo gyapil. Ulan. Kanang sikat na nakarinderya guys sa ano, terminal sa Tagum, mana na ilang Bushin. Yeah, Bushin. Oh, try na mo karon sa kay Ugbas na dili sa kumpanya, yung kabalo mi daw. Love you guys. Nandire guys, nag-ulan na oh. Naka-jacket na tanan. Yeah. Grabe kabog na ang panahon. Gani, tonton ni padulong dito. Ay, sorry. Dito tama. Tama dai. Hi Mark. Tabok. Tonton pa ingon dito? Yeah. Born hockey. Bugnawas panahon. Good morning. Nanong bus. Ha? Pwede pa tayo mag-trade. Hi, morning. Try. Bili ng card, pre. Get this? Yeah, your receipt. Let's release. Pre. Bana. Ano daw gani? Bili ba cash? Thank you, ha? Pinsan mo, pre. I don't know. Can we be? Oh. Bago mo dire? Ha? Oh. Oh, dagan sila mga dabong gita na. Oo. Dala ta. Ano saan? Sta? Bisa itong si ate kasugat na to sa Dara ano? na tao. Asa mo JB day? Tara na. Oo. Sa may ano? Statwa. Asa mo sa Yung Bisaya diri guys. Ako sama ito. Ay, sama rin. Si ate ko trabaho. May pago. Bago. Asa kami pa dito? Town? Gusto na mo magsakit sa kay Ubas ba? Ano libre na ako? Kuwan ko na po mo sa free. Oh, mangita. Ibay na mo no. 400 wapo na nang vlog ko. Oh, dagan. Asa dapat ko. Araw nang baba lagi kan taas. Hindi niyo baba na. Yeah. Ako gusto mo? Ha? Baba mo. Baba. Wala, Frank. Garo. Macdon. Makdo. Search the Frank. KFC. Sa wheels na. Ano daw may makdo rin.
Street lang. Touchdown. Thank you. Mga kabisaya. Pagdoan mo ni ate, kabisado na mga dilat dirigod. Wala na nila pa sikot-sikot rito sa Tone. Galaan. Another day, another place. Asa man tato bay? Primark ta guys? Primark na. Ito Primark ta. Sa Makdo. Oo. Lagi kasi yung gari ko. Kasi sa Primark na anong dito? Castle. Sports Direct mama tadigapon sa kan. Palitan na to. Berkshire Building Society. Ay, KFC oh. Makdo, KFC na. Yeah. Update rami ma'am kay JB. Tara, punta. Hey, kaslas. Type. Bali man. Sugar. Ito ada rin. Fried pancakes, McMuffins. And pancakes. Breakfast cereal. Kanan pre. Tara, dito. Ito na pre. Ano ta? Oh, wala. Kanan ba? Primark. Ay, medyo init siya. Sulod sila dire para Primark guys, kaya mamalit daw sila para pang winter. Poppers, James Lampit.
Gawas mi Primark guys, wala daw sila napili. Wala napili sa Primark ng mga pugis. Duta oh. Sulod since Bori. Asa man sila? Nara. Sports Diary. 2 for 38 oh. Bila tayo mga dito? Na, mas mahal na. 30 ra to. Oh, pero mas nindo to kung mas ligon to. Para naman. 2 for 75. Tanaw-tanaw lang sa ako karon guys. Beef oh. For 38. Under Armour. Pang bata man dining diri day. Number season 7 guys. Palito na ni Boss GB karon. Shout out sa mahilig sa Nike. Nani? Just digging up. Hi bro. Si Mark. Wala kayo palitan Mark? Para data. Tara GB boy. Datag taas. Mark. Mark, tahimik lang. Tara taas diri oh. Balik-balik man taniya. Nung kapon ni ko raw matanaw. Yung libre. Tara bushin. Just lang. Skeleton. Diris ako, bahala mo. Mark. Dili mo, daghan dire, bahala mo. Barato dire. Gloves, 54 pounds. Familiar man yung mga Pinoy man guys oh. Oh. Char. Balto gloves okay, boxing ta. Sige. Sige. Sparring. Lagi, July 19, Pacquiao versus Barrios. Napay belt ni mo diri oh, Everlast. Magpa-live ta ba? Magpabit ta na maging kuan sing mga lugar representing Gani. Surigao. Natro ito. Malaki. Sharo, way mo talpag di mga friend. Na oy. Win or loss, pounds gihapon. Not points. Oh, kini ko hitik ko. Sino nung may tama na ni kuno. Dude. Ano no? Alexander. Nahitik dito nindot. Oh. Suta gud. Hilig, ang nana pong pila oh. Oh, Adidas, Reebok, Nike, Pella, Air. Sa tong last brands. Ah, Doni International. Nagkamo ko sapatos, pre. Di lang sa ta.
Gago. Saan mo na? Tama yun si Mabayo. Tahimik na si Shen, bye. Adto na lang tag-charity. Lagi. Tahimik lang. Ah, dami oh. Sas. Sana all. Pang running. Mantap pud magdagandagan sulod ra man tas kompanya. Dito sa bike nila guys oh. Mark. Bike nila ba nindot kayo? No prices guaranteed. Ito yung baba. Tara na, kay open na tong KFC dito. Manghihi ko. Tara na pre. God guys, very good. Gawas sa puta, bugnaw kayo. Oh. Gawas sa Tag Sports Direct, pero wala dyan napalit. Tanaw-tanaw lang sa gani. Sayang ang god. Unta ka dahil importante pa. Family sa ta, family. Unahon, family is the priority. The Birkenwardic. Sira daw sila. Hinlo pa man, dogay pa kayo. Mangihit na lang sa ko guys. Bye. Sa Macdo. Bawal. Yung isa ta kay sakto lang. Ito na ito. Labay lang ta. Mihira ko, mihira. Salamat. Kaihira jud ko. Namunag, asan buto atong pantog. Kaihira gid ka bay. Jeep, ihira Jeep. Ano na bili JR? Nandito. Paabot sa tang mag-open ang KFC. Pangit mo pagkaon sa McDo. Ilang serving for today. No na agad. Safe farming siya no. Hindi yung puli. Dala ka pa ito, yung konta ka ba niya? Videoan ta ka. Ito yung? 360 mo. Mili na sila kay gipang gutom na. No, ako bibigyan ko dito. Anak, magpa-video pod. Up. Mark. Tanaw diri Mark. Tanaw diri. Order na ta guys, isa maayo. Okay lang, okay naman eh.
Netons. Wala sa kabilang drink siguro. Ano lang? Gusto ko mag soft drinks. Kaya ang soft drinks kusog makadaot. Continue. Yes, of course. Para pag nagka-enter number 2. Confirm. Taking you to payment options. Order to tell. Siyempre mag-card siya ta. Try not. Please wait. Approve. Your order is wings with you. I'm done. Oh, diba? Tapos na. Oh. Saman. Tapos na mag-fry? Oh. Snap sa amin guys. Soft drinks ra ko Boss J ba? Ano na? Wala. Sintok ka na ka ba? Di ba ka? Misa. Gusto ko mag-uwi, nagkakahugin ng tinapay. Sulod mig ano guys, palas-palan substance boring. Ga 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 ga. Matigno. As kuya dito Bisaya. Smile smile ras kuya. Kauban ra pa mas trabaho. Sure as ability at work. Sainsbury, exit to Carpark. Carpark. Is this a charity? Wow. Pura ba yun? Primark. Mahal man may per 20 piso, no? Oo. Saktor gyapon 4. Guys, nakakaroon din sa charity na si Gary nangumpra siya kuan guys. Oh, daghan na oy. Ano na pre eh. Ambot ko mabayad na natin. Vlog takeover with Gary in UK. What's up guys? Babo ka na pre. Pero gigipurma. Tani bay para sa MVP para Got sa Talent. BPD. Pabato na mo ni. Mukaon no ni baka. ABP Got Talent, ang price kay Baka. 10 kilos of meat. Yeah. You need it back. You need it back. First price please. Is that free? Yeah. Wow, nag-grocery. Wow. Nakasweldo. Nakasweldo si Gary. Apo kayo dere guys. Kay rakag na sa kuan. Diba? Brand new edition na siya. Mahal na rin. Try scan it again. There you go. Just not recognised it. Bayad ta guys. Mga barato rin kayo mga charity ba?
Galing sa fundraiser bitaw. Mga tops. So, thank you. Kita ni mong cashier si Lula. Para sa Pinas sa mga bata. Pati. Old man. Thank you. Mga barato mo ganun. Tagkuan. 2 pounds, 3 pounds. Kipang kuan na siya. Gikan sa fundraising ba. Bawas na mi guys. Sorry daw sila. Tabok pre. Night video sa sports center ng mga leader. Sports direct. Parehara pa sila ang sports direct ngayon, di ba? Parehara no? Gigyan natin ako picture di ba? Daghan lang ko papilian rin. Prank. Insta prank. Sulamig. Crop top. Si pricing 480, sila ko 480. 88 ang bulan. Pro Max ni. 16? iPhone 16 gold ko. Nag-iPhone naman daan ta. iPhone naman ta daan. Pas lang sa Honor. Samsung tablets. Phones. 24. May diri karon guys sa ano? Good Center. Phones. Gaming. Tanaw lang siya ng cellphone. Thank you. Hi. Thank you. Ay, ulan. Superman, oh. Ini sa tapikas. Tanaw ra gahapon ta ha. Oh. Honor 400 Pro na ana. Sino? Mga Honor. Dari Samsung Motorola dai. Palit ka Mark, Samsung Mark. Samsung user magkaroon na. So guys, tanaw-tanaw lang sa sila guys, ga-apply ang kauban guys. And then we send you unlimited link for a discounted price. So it all comes in at $79.80. A new fans here, new gay guys, Tonton. What's up, sir? But you'll get very fast speed. Thank you, ma'am. See you around Monday. Please follow and share. Bye, ma'am. Yeah. Nato yung mga bago din na fans, guys. Mga puti. Mga kano. So success, nakapalit ko mong price of iPhone 16 Pro Max. How about the pre? Superman, no? happened, Bella? It's raining, baby. Superman. First time na kita actual na Superman, no? Kasi ulat siya sa tabaan. Nagulat rin na siya kung naay magpatabang, guys. Pre, ulan, my goodness. First time ulan dari. Nagulan. Let's go. Tara, inay ta. It's raining, baby. Si baby. Another street is another place.
Grabe ka bugnaw sa panahon. Kanto nakapalit ng Crocs. Kino nakapalit ng iPhone 16 Pro Max. Si Shane wala pa. Si Shane na nating pabot. Baka na naana siya. 27 laban si Mark naana. Si Shane na lang jud ang wala pa nagbinitbit. Ang ako ana diri oh. Sa verse ng Lord nakapalit ito mga jacket, mga trousers and pants. Char. Si na lang gid atong sundan na sa paliton. Manlibre ba ini? Oo. Mano ni? Oh, salamat. Ay, ayun na lang. Dako ni si mo. Ito ko ha. Sunod na lang oh. Sakay na tagbas? Sakay mo uli na balita. Kapalit na sila guys, isa-isa. Our chopper to Digala is si Nel Ibander. Kuya kay bay. Guys, iPhone 16 Pro Max. Yang gipalitron. Ang gi-purchase mo. Alliance House. What's up guys? Ulan diri pero taligsik ra. Mana ning ulan sa ilan diri guys oh. Taligsik raining na daw. One less. Letak man. Wala ganyan, urot lang. Cycle through. Selfie lang naka iPhone 16 Pro Max ba yo? Simple ra kaayo. Lloyds Bank. Kung gidala natin tong referral, ana diretso ta diha ba? Castle is Castle. Takpan Lloyds Bank. Mag-open account datag Lloyds Bank bay. Naman tay referral kay Bossing. Oh, ana dala man nimo. No, try daw nato. Oh, the perfume shop. Jeb, libre ko Jeb. Hi. Prada. Armani. Something new. Which device are you looking for? Challenger. I recommend this one. It's the Eau de Parfum. It's a mix between the Elixir and the Eau de Toilette. Eau de Parfum. Yeah, so the Eau de Parfum is not too strong, but it's not too weak. So this is really strong. How much for it? So for 100 ml, it'll be 118. 100. But we do also have 20% off. Anything over 60. 50 ml. Prada. Ilang Raven tapos na urot ng guys. Hang on. Anyway, I'm a social media influencer. Sir? I'm a blogger. Yeah. You're a what? A blogger, you know that? Blogger? A social media influencer? No? No. Thank you. Thanks guys. Thank you. Say, ang nawa diri. Oh, dala mo man pa dito na tara. Astelan. Nyuki is Askitalian or Askitalian. Mus Bruce. Asa na punta? Anywhere. Anywhere. Everywhere. Her in Tauntaun. It's raining guys. Manila. Apang mga kauban sila. Milip sila dito. Batansang sa there sa gawas.
Takolaka ramin dire. Suroy. Kay walay duty. Namin dire sa Riverside. Lubutan sa luto ko yan. Bad man kay ka, pre. Another street, another place. Mark! Mark, ulan, Mark. Grabing ulan. Sweetie. Grabe, nakuha mo. Sana, tawag. Street light. Dagko, oh. Wala, pagkano na siya pang games. Pang arena, oh. Abot! Balik yun sa akin ganyan nga. Balik dyan ta. Asa tadi ba mo man ganina oh? Ha? Wala, oy. Simbahan ko ito nakitan. Ano sebenarnya? Sumisun naman na diya. Dito na tatabring yung mga guys, tapos kami nag-snacks na kagalo-halo na Asian store dire, oh. Mga Tagalog. 25 years na sila dire. Sa Pilipinas, Mindanao. Mga ka-Pilipino. Hello. As kuya. Sa Bela ka, kuya? Pero taga Weston ako, Weston ko pero. Weston. Cavite. Kayo. Hindi ako lang. Sila taga dito sila. Alis na kami, Alis na kami, ate. Thank you. Thank you so much. Salamat kayo. Salamat sa susunod. Asian store, guys. Diri. Tagalog, Bisaya. Salamat. Hindi na nag-uulan. Safety yung jacket mo. Safety yung jacket mo. Yeah. Hi. Hello. What's up? Thank you. Grabe kasi Gary. Grabe ba? Gary sa UK. Ano kayo follower? 3 follower. Dito? Yeah. Paklo. Ay, daw. Dito ta. Dito ba ta kanina? Ito yung lahat magbas, guys, kaya ulit nami ibog na, tugna na kayo. Basa na medyas. So pwede di ba siya? Pwede ko yun. Exact lang amount. Wala puno man. Bakante pa eh. Parang ayaw niyang minto ah. Hello.